हेलो बंधुरा तुम्हारा सबाई केमन आछो आमी किन्तु खूब भालो आछि। तो नमस्ते दोस्तों, अन्नपूर्णा आप लोग क्या कर रहे हैं। देखो मैं तो सुबह सुबह बहुत दोपहर के काम कर रही हूँ, क्या बताओ टाइम ही नहीं मिलता दोस्तों। इस तो देखते हैं हमारा आज जो है बना रहे मसूर की दाल, उसके बाद बनाने तो बंधुरा एरकम एरकम करे काज करते हैं, कि करबो बोलो, एका संसार एका हाथे अनेक काज। लोगों को क्या लगता है कि वीडियो बनाते यू बनता यू नहीं बनता दोस्तों। तो बंधुरा तुम्हारा যারা যারা ভিডিও বানাও তারা জানো কতটা মেহনত হয়। তো বন্ধুরা এই দেখো ডালটা উবলা হয়ে গেছে। মানুষের জীবনে এত কাজ হয় কি করে বলবো। তারপরে দেখো এই দেখো বাসি সবজি ববজি মিলিয়ে তারপরে আমি দেখো পেঁয়াজ টিয়াজ ঢেলে মশলা ঢেলে মানুষের জীবনে দেখো কত কাজ হয়। দেখতে পাচ্ছ এই আটাটা লাগিয়ে দিচ্ছি, বাসি কাশি সবজি যা থাকে আটা লাগিয়ে পরোটাটা খুব। তো যাই হোক বন্ধুরা আটাটা লাগানো হয়ে এই দেখো এখন কতগুলো বাসন ধুতে হবে। তো বন্ধুরা দেখো লাউটা কিন্তু খুব সুন্দর, আমি কিন্তু নামে চাকু দিয়ে। যাই হোক ঘিয়াটা ছেড়ে। তো বন্ধুরা রসুন কুচি, পেঁয়াজ কুচি, টমাटर কুচি और हरी मिर्ची सब ঢেলে দিচ্ছি। हल्दी नमक देखी ভাতটা আগে বাড়ানো। এই হলো মহিলাদের কাজ, আবার বাইরের কাজ ঘরের কাজ। তো বন্ধুরা আমার ডালটা কিন্তু হয়ে গেছে, এখন তড়কাটা। বন্ধুরা যাই হোক ওটা হচ্ছে, তার সাথে সাথে আমি এই কাজ। তো বন্ধুরা দেখো ভাত হয়ে গেছে, তো ডাল भी হয়ে গেছে। এবার আমরা তরকার সম্বারটা দিয়ে দিই। তো বন্ধুরা তেজপাতা ঢেলে দিলাম। তো দোস্ত লাল মির্চি, সাবুত ধনিয়া, জিরা, লসুন, কালঞ্জি। তো বন্ধুরা পুরা হয়ে গেছে। तो बंधुरा डालटा केमन हुए बोलबे। और नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं तो सच्ची बोलूँ काम के चक्कर में भूल ही जाती हूँ, क्या बताए इतना काम होता है। तो दोस्तों आज की लाइट इतना मसूर की दाल घिया के साथ कैसे लग रहे बताना, ठीक है। तो टाटा बाय बाय, हमारा सारे काम हो ही गया। तो देखो कितना पसीना हो रहा है, पसीना में क्या लगाओ क्या नहीं लगाओ, कुछ नहीं लगा सकती। जैसे रूप है बिना फिल्टर का भगवान ने जितना दिया बहुत दिया, थैंक यू। और क्या बोलूँ पसीना पसीना हो गया दोस्तों। तो टाटा बाय बाय, थैंक यू, ভালো থাকবে সবাই दोस्तों, सारे ठीक ठाक रहना, गर्मी है ध्यान रखना।